इंशाल्लाह, और उसके नतीजे में रेलवेज को अच्छा रेवेन्यू मिल जाएगा, उसमें कुछ बचत भी होगी, हमें अच्छी बचत होगी इंशाल्लाह। उसके अलावा 2500 दुकानें किराए पे नहीं चढ़ाई हुई थी, 2600 शॉप्स पूरे नेटवर्क पे। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया था, वो ऑर्डर रेलवे को रोकता ही नहीं था कि आप दुकानें किराए पे ना चढ़ाएं, इल्ला माशाल्लाह ऑर्डर पढ़ने की किसी ने जहमत ही गवारा नहीं की हुई थी, और इन्होंने माशाल्लाह ना पढ़ के अपना करोड़ों का लॉस किया हुआ था। बहरहाल उसको देखा, अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट से भी मेहरबानी की, उन्होंने इजाजत दे दी है, लेकिन दुकानों के लिए इजाजत की जरूरत नहीं थी। और आप बीट रिपोर्टर्स हैं, मेरा ख्याल आप में से भी किसी को ये बात नहीं पता थी। तो बहरहाल वो अब हमने उसके टेंडर वेंडर किए हैं, कल उस पर मीटिंग की है, उस पर मुनासिब प्रीमियम भी हम डिमांड करेंगे, किराया भी रीजनेबल होगा। एग्रीकल्चर की जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनको भी दोबारा देना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन मुकम्मल हो गए हुए हैं। तो एक साल में इस शॉर्ट टर्म लीज से 2.5 से 3 अरब रुपए जो हैं वो हमें आ सकते हैं। अगले 2-1 हफ्ते में इसकी असेसमेंट मुकम्मल हो जाएगी, इसलिए मैं गुंजाइश दे रहा हूं। वो असेसमेंट हर डिवीजन करता है, हर डिवीजन अपनी असेसमेंट भेजेगा, फिर हेडक्वार्टर में इसको हम फाइनल करेंगे कि इतना पैसा आना चाहिए। हमारा टारगेट है 3 बिलियन का, 2.5 से 3 अरब रुपया शॉर्ट टर्म लीज के जरिए अगले 12 माह में रेलवे के खजाने में इंशाल्लाह आ सकता है। इसी तरह हम फेडरल गवर्नमेंट के पास भी जा रहे हैं कि एक बूस्टर डोज, एक जो बूस्टर है डोज वो हमें मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, ताकि ये जो गैप है हम किसी तरह रेवेन्यू वाला एटलीस्ट ये कवर कर लें, और हमारे जो मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए ज़रा आसानी पैदा हो जाए। उसके लिए हमने पूरा अपना कैलकुलेशन पूरी कर ली है, और नेक्स्ट वीक पे हम फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, फिर जो भी हो सका। इसके अलावा ऑप्टिक फाइबर, उस पर अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और हमारा आपस में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उस पर मीनुल हक साहब से मेरी बात हुई है, ही इज़ वेरी काइंड। हम बैठेंगे उनके साथ। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज को हुकूमत इजाज़त दे कि हमारे ROW के अंदर प्राइवेट कंपनी जब आती है ले करने के लिए ऑप्टिक फाइबर, तो वो रेवेन्यू शेयरिंग करे हमारे साथ, महज किराया ना दे, ताकि कोई रेलवे की भी इनकम बन जाए और हमारे लॉसेस कवर हो नॉन कोर बिजनेस के जरिए। इसके अलावा ब्रांडिंग में आप कल मौजूद थे ब्रांडिंग कॉन्फ्रेंस में। हमें तवक्को है कि अगले 45 से 60 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है इसका फेज 1 अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल हो जाएगा, और वहां से भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू आना शुरू होगा। इब्तदा में कम होगा, लेकिन अगले आने वाले सालों में अगर हम इस रास्ते पे कामयाबी से चल पड़े तो रेलवेज को ब्रांडिंग से भी काफी पैसे आया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसकी बुनियाद हम रख जाएंगे। अब एक जो ताजा तरीन मसला आ गया है वो है डीजल के ये जो 35 रुपए बढ़ गए हैं। किराए जो है रेलवेज के वो पहले ही काफी हैं, तो हमारा तो बिल्कुल दिल नहीं करता इसको बढ़ाने को, लेकिन जो हमें झटका लगा है वो एक साल में 5.5 अरब रुपए का। पहले ही हमारा बिल 20 अरब बढ़ गया हुआ है डीजल का, 18 से 38 अरब हो गया था। अब ये 5.5 अरब रुपया और हम पे ये लोड हो गया है, तो ये किधर से पूरा होना। इसलिए इस बात पे हम गौर कर रहे हैं। कल भी हम बैठे रहे हैं, रात 9 साढ़े 9 बजे यहां से उठे हैं कि बाकियों ने तो खैर हद कर दिया कि जितना इजाफा हुआ है वो दुगना ट्रांसपोर्टर्स ने इजाफा कर दिया, जो अनफेयर है। लेकिन अगर रेलवे ने अपना किराया बढ़ाया तो वो उतना ही होगा एग्जैक्ट जितना फाइनेंशियल इंपैक्ट आया हमारे ऊपर, शायद 7-8% हो। अभी इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, हम बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। तवक्को ये है कि अगर रशिया से तेल की दरामद हो गई तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, तो उससे फिर लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम 5.5 अरब का झटका साल का बर्दाश्त करने की हमारे में सख्त सच्ची बात है नहीं है, क्योंकि अगर ये बर्दाश्त किया तो फिर तनख्वाहें और सैलरीज और ये पेंशन देना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। और आप सबको पता है कि रेलवे जो है वो एक, और रेलवे, PIA, सिविल एविएशन, शायद कोई एक आध महकमा और होगा जो कमा के अपनी पेंशन और सैलरी में कंट्रीब्यूट करता है। और हमें जो सपोर्ट मिलती है रेलवे में, वो जो शॉर्टफॉल है जिसे खसारा कहा जाता है, वो पेंशन है। कुछ सैलरीज में क्वांटिटी, बाकी हमने कमाना है तो हमने तनख्वाहें देनी है और पेंशन देनी है। ये बात बड़ी वाजे सबको पता होनी चाहिए। सरकार सारी अदायगी नहीं करती, क्योंकि वो आप कहते हैं आप कमाने वाला अदारा है, कमाओ। तो अब ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। कोविड में भी सेटबैक आया था, लेकिन सैलाब में बहुत बड़ा सेटबैक आया। बहरहाल हमने हिम्मत नहीं हारी,
ہم اپنے راستے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ تو ہم پیسہ کمائیں گے نان کور بزنس سے, اور کچھ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تیل کی پرائس کو. لیکن یہ بات واضح ہو کہ یہ سارا کچھ 10-15 دن یا مہینے 2 مہینے میں نہیں ہوتا. آبویسلی اس کا جو اب آپ ایک کام شروع کرتے ہیں جیسے برانڈنگ والا کام ہے, تو ہم ایک دم سب کچھ برانڈنگ کے لیے نہیں دیں گے. پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ کریں گے, اس کی ٹیدنگ پرابلمز آتی ہیں, ان ٹیدنگ پرابلمز کو ہم دیکھیں گے, ان کو ایڈریس کریں گے, پھر اس سے ذرا اپنے سرکل کو وسیع کریں گے. تو یہ اسٹیپ وائز جو ہے مرحلہ وار ہم برانڈنگ کی طرف جائیں گے. اسی طرح یہ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ ہے جس پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ 5 سال کے لیے کر سکتے ہیں, اور اگر زیادہ کرنا ہے تو رولز بنائیں, اور رولز جو ہے وہ کیبنٹ اس کو اپروو کرے. رولز ہم بنا رہے ہیں, 7-8 دن میں وہ رولز ہم سبمٹ کر دیں گے. لیکن وہ رولز بن بھی گئے تو اگر آپ نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اندر جانا ہے تو اس میں بھی بہت محتاط ہونا پڑتا ہے آپ کو کہ کوئی غلطی نہ ہو, پیپرا لاز کو فالو کیا جائے, شفافیت مینٹین ہو. وہ پھر لانگ ٹرم ہے, اس کی بنیاد تو ہم ضرور رکھ دیں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 6-7 ماہ میں کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ ہو سکے گا, مگر اس کی بنیاد رکھی جائے گی. اور جو بھی حکومت ہوگی انتخابات کے بعد جب یہ ٹرم پوری ہوگی اس کے لیے ایک آسانی ہوگی, ہم نے ان کو بیس فراہم کر دی ہوگی. کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سارا کام میں نہیں کر کے جانا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کام کچھ کر دینا ہے اور کچھ آپ نے بنیاد فراہم کرنی ہے اپنے بعد آنے والوں کے لیے, تاکہ نظام ریاستی اداروں کا چلتا رہے. یہ چند باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی. آپ کا بہت شکریہ. آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بتاتے ہیں آپ کو. اس میں یہ بڑا سمپل ایشو ہے, ایک ہی ایشو ہے, میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا. پاکستان ریلوے کا انٹرسٹ 99% ہم نے پروٹیکٹ نہیں کرنا, 100% کرنا. اگر کہیں 98% ہوگا, 90% ہوگا تو میں انتظار کروں گا. میرا خیال ہے اس میں ساری بات ہے. میں ماضی کے لوگوں پہ کوئی ملبہ نہیں ڈالنا چاہتا. اس کی وجہ ہے کہ ان پہ ڈالتے ڈالتے کوئی جو ہمارے دوست ہیں, دوست ممالک, وہ پھر ان کو وہ مجروح ہوتے ہیں. تو میں نے کوئی بات نہیں کرنی. لیکن ریلوے کی ٹرمز پہ آنا پڑے گا. جو چیز ریلوے کو سوٹ کرے گی اسی بنیاد پر ہم کام کریں گے. تو ابھی یہ بات چیت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. بات اس بات کی کریے, لوگوں نے پھیلا دیے. میرا خیال ہے آگے بڑا کچھ ہو گیا ہے. دکانیں نہیں دی, نہ لی ہے, کس کس کو آپ نے لٹکانا ہے. ان کو میں نے کہا فارمولا بناؤ, اچھا پریمیم لو, اور کارٹل نہیں بننے دینا آپ نے, اور ایک دکانوں کو ایویلیویٹ کرو, اور وہ جو ہوتا ہے اسٹیریو ٹائپ کام نہیں کرنا. اس پہ انہیں چند دن دیے گئے ہیں. جو آپ کا یہ ڈائریکٹوریٹ آف لینڈ ہے وہ کام کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر ان کو سزا دینی ہے پھر سزا وہاں سے شروع کریں جن لوگوں نے پاکستان کو اس حالت پہ پہنچایا ہے. ایک سیکنڈ سر بولنے دیں مجھے کائنڈلی. اور اب ادھر گئے نا تو پھر پر جلتے ہیں بہت سارے لوگوں کے. تو اس ملک میں ایک چلن بن گیا ہے کہ جو ملک کو تباہ کرے اس کو تو کہنا کچھ نہیں ہے کیونکہ پر جلتے ہیں. اور سول سرونٹ ہے, اس نے نیگلیجنس کیا تو انہوں پھائے لا دے ہو. تو اس لیے نا 6 اور 7 پاکستان ایک ٹائم پہ نہیں چل سکتے, ایک ہی چلے گا. جو سلوک کسی طاقتور سے ہوگا وہی سلوک کسی کمزور کے ساتھ ہونا چاہیے. جی دیکھیں, میں اکنامکس کی سمجھ بوجھ مجھے نہیں ہے, میں نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا آج تک. میں آپ کو ریلوے پہ بتا سکتا ہوں, پالیٹکس پہ بات کر سکتا ہوں, اب ایوییشن یا پی آئی پہ کر سکتا ہوں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے, کوئی بھی گورنمنٹ خوشی سے یہ کام نہیں کرتی. لیکن اگر ساری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں اور دنیا کہے کہ پہلے IMF کا تالا کھولے گے تو ہمارے پاس آنا, تو پھر آپ نے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے. یہ جو ڈار صاحب کو کرنا پڑ رہا ہے یا جب موجودہ اتحادی حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے, یہ گند کسی اور کا ہے. اور اگر کمپیئر کرنا ہے تو پھر نواز شریف کے 4 سال کو عمران خان کے 4 سال سے کریں. وہ کمپیریزن لوگوں کو یاد نہیں رہتا. اور جو آخری شاہد خاقان صاحب کے 10 مہینے تھے, وہ کیا 10 مہینے تھے. شاہد صاحب نے بڑا زور لگایا, بڑی ایفرٹ کی, سازش اپنے عروج پہ تھی, کام تو کرنے کو نہیں دیتا. اسی طرح اب یہ جو 8-9 مہینے ہیں تو فائر فائٹنگ کے ہیں, جو تباہی مچا گئے ہیں. نوٹ کرنا چاہیے ہم IMF کو الوداع کر گئے تھے, اس کی کوئی تردید کرے. IMF کا پروگرام کون لایا دوبارہ پاکستان میں؟ پچھلی حکومت لے کے آئی.
अब जब आप प्रोग्राम लेके आते हैं तो फिर आपने उस प्रोग्राम पे चलना है। आप माइंड्स बिछा के चले जाएं और उसके बाद आप कहें जी मैं तो नाअहल नहीं था, ये गलत है। 4 साल में तुम नाअहल नहीं थे, हम 9 महीने में नाअहल हो गए। लेकिन आपने फैसला ये करना है कि आपने मुल्क को दिवालिया होने देना है दुनिया में, या इसको एक वायबल स्टेट के तौर पर रखना है। तो सिर्फ ये नहीं है कि देखें जी, जब महंगाई तो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, इसमें क्या शक है, हर शख्स परेशान हो गया है। ये आप इसको कारपेट के नीचे तो नहीं छुपा सकते, लेकिन आपने अगर इस रियासत को वायबल स्टेट बनाना है और कम बैक करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब तवक्कुआत है कि रशियन अगर ये जो ऑयल एग्रीमेंट जो है इसके मुताबिक अगर ये फाइनल चीजें हो जाती हैं, तेल आता है, तो तवक्को करते हैं तेल सस्ता होगा। कुछ कंजर्वेशन करनी पड़ेगी, कुछ अपनी भी आदतें बदलनी पड़ेंगी। अगर कहा गया आप 8 बजे या 8:30 बजे मार्केट बंद करें तो फिर करें, क्योंकि आप यहां प्रॉब्लम एक और है कि मुझे कोई तंग ना करे मगर मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाए, ये नहीं हो सकता। सेक्रीफाइस सबको करना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। सारी दुनिया में आप देखते हैं 6 बजे सारी दुनिया में मुहज़्ज़ब तरीन मुल्क बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? उनके पास तो कुव्वत खरीद हमसे 100 गुना ज्यादा है, इसलिए कि उन्होंने अपनी एक हैबिट्स को ठीक कर लिया है। हमें भी अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। उसी तरह जिस तरह पंजाब में 1-1, 2-2 बजे तक शादियां चलती थी ना, फिर एक फैसला आया जी 10 बजे बंद होगा। हम सब ने बड़ा माइंड किया क्योंकि हम सब आदी थे कि भाई नहीं, हम तो 12-1 बजे वापस आएंगे। उसमें क्राइम रेट बढ़ जाता था, खवातीन जेवरात के साथ रात को लुटती थी, फैमिलीज डिस्टर्ब होती थी। आज आदत पड़ गई, 10 बजे 10:15 बजे लोग घरों को वापस आ जाते हैं। बाकी आदतें भी ठीक करनी पड़ेंगी और जो हम ये नुकसानात करते हैं अपनी आदतों से, इनको ठीक करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दूसरा ये कि एक शख्स आपकी हुकूमत के पीछे लगा था, आपको कहता है कि मेरे इस मुल्क की हुकूमत को चैलेंज देना, शहबाज शरीफ चाहिए वो चलेंगे। किस अच्छी बात करें, तुम पता नहीं किसका नाम किदी इमरान खान छोड़ो, कुछ और गल कर। थैंक यू।